সাথী নাই রে একা একা রইবি পড়ে অন্ধকার কবরে কোনো সঙ্গী নাই রে কোনো সাথী নাই রে একা একা রইবি পড়ে नौशाद आलम को बुलाइए नौशाद आलम मधुबनी से माशाल्लाह 10,000 देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह नौशाद आलम साहब मधुबनी से बहुत दूर से चल के आए हैं कुंटा जी जटा सिटे नहीं वहाँ बैठे हैं बुला रहे हैं जी नौशाद साहब मधुबनी से आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी 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 ये माशाल्लाह मेरे भाई लगेंगे 10,000 दे दीजिएगा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बोलने से भी वो भी बिल्कुल हो जाएगा बोलिएगा सब दे देंगे माशाल्लाह कितना करेंगे खुद से बोल दीजिए तो आज जितना वो बोलेगा हम दे देंगे आज बोल दीजिए तो देखें ना वो भाई को तो कटी चाहो कटी चाहे चिंता तो पड़ेगा से 10,000 10,000 जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत यहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। मौलाना लुत्फुर रहमान बुखारी की माँ अपनी माँ के लिए माशाअल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा माँ क्या है माँ के लिए दी है अल्लाह माँ की जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह मौला करीम नेक औलाद ने दान की है अल्लाह उसके दान को कबूल फरमा कभी जो मैं न नजर आया तेरा दिल खूब घबराया लगाई जब सदा तूने तो मैं फिर दौड़ कर आया तूने उठाया गोद में तूने कहा बड़े प्यार हारिए गेছে হারাইনি हम कहिला हारिए गेছে ও হার হাতে দিবেন লাগেন যাক ইনশাআল্লাহ হার হাতে দোয়া করব আল্লাহ যেন বড় মাওলানা বানাই স্টেজের যেন বক্তা বানাই কথা ঠিক কিনা জি মাশাআল্লাহ এই ছোট্ট বাচ্চারা কোন ছেলে হারিয়ে এলে তো আঁকা করে টেবিলের উপর চড়িয়ে দেয় ওই মনে করছিলাম আমি আল্লাহ 200 টাকা সেই বাচ্চারা দান করেছে মাহবুব রে সেই দান তুমি কবুল মঞ্জুর করে নাও তেরি তসবীর है दिल में तेरा चेहरा है आंखों में ओ माँ तेरी तस्वीर है दिल में तेरा चेहरा है आंखों में रहूं हरदम तेरे दिल में रहूं तेरी दुआओं में माशाल्लाह मदरसे की बच्ची है माँ के बारे में वो भी एक माँ है माँ बनेगी अभी बहन है कभी माँ बनेगी कभी दादी बनेगी कभी बीवी बनेगी ये उनकी जिंदगी वो माँ है देखिए मदरसे की बच्ची अपनी प्यारी चीज को खुलकर मदरसे के लिए दिया है अल्लाह उसके दान को कबूल फरमाए तेरी तस्वीर है दिल में तेरा चेहरा है आंखों में रहूं हरदम तेरे दिल में रहूं तेरी दुआओं में है तू जब जब याद आती है मुझे तब तब जिसकी माँ नहीं है उसको कैसे याद आता जरा देख है तू जब जब याद आती है मुझे तब तब रुलाती है तू जब जब याद आती है सोने के टाइम में बेटा अल्लाह भी इसम का मुतवाहिया पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ो बेटा ऐसे से अपनी माँ अपनी तरबियत वाली माँ अपनी तरबियत देती है वो एक तरबियत दी थी हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को क्या तरबियत दिए थे जब अपने अब्बू आए और डायरेक्ट कुरान की आयत ये अन्नी अब्बाहु का और वो बच्चा कैसे बोला इफ़अल मा तुमर वो भी माँ कैसी थी तेरी तस्वीर है दिल में तेरा चेहरा है आंखों में रहूं हरदम तेरे दिल में रहूं तेरी दुआओं में
है तो जब जब याद आती है मुझे तब तब रुलाती है, तो जब जब याद आती है मुझे तब तब रुलाती है। तेरी बातें तेरी यादें, तेरी बातें तेरी यादें दिल में है मिसले माँ की रवा। वो मेरी माँ सबकी माँ, इनकी माँ उनकी माँ, इनकी माँ उनकी माँ। अल्लाह रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फागफिर लना दुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ्फना मा'ल अबरार। আল্লাহ যত লোক দান করেছে মাবুদ রে, দোয়া চেয়েছিল মাবুদ, কত লোক আরমান করে দান করেছে দোয়া দিব, দোয়া লিবে মানে তোমার রহম লিবে রে মাবুদ। তুমি যদি একটু রহম করে দাও মালামাল হয়ে যাবে রে আল্লাহ। মাবুদ রে সবার উপরে তুমি রহম করিও, সবার আরমান পূর্ণ করে দিও। তুমি না করিলে পূর্ণকে করিবে গাওয়ার রহিম রহমান, তুমি গফুর গফার, দয়া করে দিও মালা দয়াতে তোমার আল্লাহ। সবার রুজি রোজগার বরকত দাও, সবাইকে আপদ বিপদ বালা মুসিবত থেকে বাঁচাও আল্লাহ। যাদের বাপ মা আত্মীয় স্বজন কেউ যদি কবরে গিয়েছিল মাবুদ, সবার কবরকে তুমি জান্নাতের কানেকশন ফিট করে দাও, সবার জীবনের গুনাহ কথা মাফ করে দাও। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। नाज़मीन अपने अब्बा के नाम, नाज़मीन अपने अब्बा के नाम से 1000 টাকা दी है। আল্লাহ उसके दान को कबूल फरमाए। আমি এখান থেকে শেষ করি, এই দিক থেকে ইজাজত চলে এসেছে। দোয়া করে দেবো ইনশাআল্লাহ তার দানকে আল্লাহ তাআলা কবুল করবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহা আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহা। আল্লাহ তার দানকে কবুল করুক, আল্লাহ তার জাযবা, আল্লাহ তার মনের কামনা পূর্ণ করুক। খুব আরমান করে দান করেছে আল্লাহ, শেষের বেলায় এই দানকে তুমি কবুলে মঞ্জুর করে নাও। আর কেউ আছে নাকি কহেন তো? বাস দেখেন মায়েরাকে এই যে দান করলাম, আমরা যে দান করলাম, কি দান করেছি। একটা মেয়ে লোক এমন ছিল নিজের শৌহরকে দান করে দিয়েছিল আল্লাহর কাছে। আহা কি বলেছিলেন? বাস এক লাইন কহে দেবো, শেখ এক লাইন পড় দো, বাস এক লাইন শুন लीजिए। দেখ এই দাদুর লেগে 1000 টাকা শেষের বেলায় দিলে, ভাইয়া এর দানকে তুমি কবুল করলাও, আল্লাহ তার মনের আশা উদ্দেশ্য পূর্ণ করো, দাদুর জীবনের গুনাহ কথা মাফ করে দাও। আব্দুর রহিম 500 টাকা দিলে, আল্লাহ এই 500 কে 5 কোটি টাকা মনে করে কবুলে মঞ্জুর করে নাও। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों पे लगाने को दिल चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। मदरसे के सेक्रेटरी साहब 5000 10,000 পাত্র জি, সেক্রেটারি সাহেব 10,000 টাকা দিয়ে দেন তো। সেক্রেটারি সাহেব খালি কহেন হ্যাঁ ভরে দেন, খালি এতে একদম ইজাজত থেকে গেছে। একটা মাওলানা মাদানী সাহেবকে বসিয়ে আছি, মাদ্রাসা কালেকশনের দরকার। কই সেক্রেটারি সাহেব? সেক্রেটারি সাহেব 10,000 টাকা ওকে মাশাআল্লাহ। মাওলানা জট্টি কই তোমার দিয়ে তো জট্টি কই তোমার দিয়ে তো 50,000 টাকা দেবে। আপনার মোলাজিমে মেল এটি টিচার আছে গো, হ্যাঁ এতটি শিক্ষক আছে, কয়ে দেন তো সেই 50,000 টাকা। हाँ? अच्छा देना तो पड़ता ही है, तो देना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। तो যাই হোক পরে দিয়ে চালাইছে 10,000 টাকা দিয়েছে আল্লাহ। সেক্রেটারি সাহেবের সেহতকে আপনি ভালো রাখেন মাবুদ রে। মোটামুটি 8 10 15টা মুলাজিম আছে ওই মাদ্রাসাতে। আহা সেক্রেটারি সাহেবকে ইজ্জত দিয়েছেন আল্লাহ, সেই দান আজকে তুমি কবুলে মঞ্জুর করো। সেক্রেটারি সাহেবের আব্বা আম্মা নানা নানি দাদা দাদি কেউ যদি কবরবাসী হয়েছে আল্লাহ, তাদের রূহের মাগফিরাত করে দিও আল্লাহ, তাদের গুনাহ মাফ করে দিও, তাদের কবরকে তুমি জান্নাতের ফুল বাগান জান্নাতে পরিণত করে দিও। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। আমিন সুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।